الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonsoir à tous. قبل ما نبداو لو كور تاعنا حبيت ندير لكم une petite présentation. Je suis étudiante en 5e année طالعه ان شاء الله 6e année العاقبه عليكم ان شاء الله. تلحقوا. حبيت ندير لكم لو كور تاع l'ODF تاع 2e année, la morphogénèse des arcades dentaires. Tout d'abord, en commençant par le plan تاع le cours تاعنا اللي فيه l'embryologie de l'organe dentaire, la formation des arcades dentaires, le mécanisme et la chronologie de l'éruption dentaire. من بعد نعرفوا واش هي l'éruption dentaire عندها théorie spéciale, la morphogénèse de l'arcade dentaire et la modification des dimensions de l'arcade dentaire pendant la croissance. Ensuite, on passe à l'introduction. لازم نعرفوا قبل اي كور لازم نعرفوا دي نوسيون د باز باش من بعد في الكور تاعنا ما تصراناش هذيك الخلطات. واش هما هاد دي نوسيون د باز اللي لازم نعرفوهم؟ سي l'embryologie, la morphogénèse des arcades dentaires, la dentition et la denture. L'embryologie, c'est quoi l'embryologie? L'embryologie المصدر تاعها من لو مو تاع الامبريو كيما شفناه في لا بروميير اني. واش هو l'embryo؟ هو البيبي كي يكون في كرش ماماه. L'embryologie étudie la croissance d'un organe dans la période qui est comprise entre la fécondation et la naissance. Donc, la période intra-utérine, la vie intra-utérine, يعني في l'utérus. La morphogénèse des arcades, où sont les arcades, le maxillaire et la mandibule. C'est la croissance et un modélage des bases osseuses, le maxillaire et la mandibule, en rapport avec les phénomènes de dentition. واش هي لا دونتيسيون؟ قبل ما نروحوا ليها لا دونتيسيون هي لي فينومين اي لي زيتاب اللي بفوت بهم لورغان دونتير. يعني كيما هذوك اللي لقيناهم في ليستو تاع لي ستاد دو بوجون دو بوبول دو كلوش ومن بعد صاروا ليريبسيون اكسيتيرا. هذوك لي زيتاب اللي يفوت بهم لورغان دونتير هادو نقول لهم لا دونتيسيون. La dentition débute dès la 7e semaine de l'existence. يعني في la vie début de 7e semaine de la vie intra-utérine. Désigne la dynamique d'évolution de la denture. C'est quoi la denture? La denture جايه من كلمة dent, يعني l'ensemble des dents temporaires et permanentes. هاد les entre parenthèses ما ترجعناش على la denture, non, ترجعنا على la dentition. La dentition, c'est les stades اللي يفوت بهم le bourgeon, les stades اللي قلنا عليهم bourgeon, cupule, cloche, etc. اللي من بعد تصرالو minéralisation, c'est la formation de l'émail, la dentine, etc. من بعد هاد le bourgeon يصير minéralisation تصرالو éruption. C'est عندنا deux types زوج مراحل deux étapes d'éruption, c'est l'éruption passive puis l'éruption active. بعد ما تصرنا l'éruption جينا la mise en occlusion, c'est la mise en contact avec la dent antagoniste. من بعد نهضرنا على la denture déjà كنا هضرنا عليها هنايا, c'est l'ensemble des dents temporaires et permanentes. بعد ما كملنا l'introduction, on passe à la deuxième théorie تاع le plan تاعنا اللي هي l'embryologie de l'organe dentaire. هنايا عندنا deux parties, عندنا l'épithélium وعندنا le mésenchyme. Le mésenchyme c'est quoi le mésenchyme؟ كاين اللي ما يعرفش le mésenchyme نفسه le tissu conjonctif اللي عرفناه في البروميير اني. في البروميير اني تاعنا عرفنا l'épithélium, le tissu conjonctif, le tissu osseux, etc. هاد l'épithélium تاعنا اللي هنايا تصرنا prolifération, تصرنا شغل les cellules prolifération cellulaire تعطينا un mur saillant, يعني تولي عندنا une partie saillante. هاد le mur saillant نفسه يولي شغل يتبلونجا, يولي يعطينا un mur plongeant. والله نقدر نقولوا له la lame primitive. يعني le mur saillant se transforme puis devient un mur plongeant. Aussi appelé le mur plongeant, appelé la lame primitive. Cette lame primitive, la lame, pardon, je te donne la photo. La lame primitive se dédouble aux lames dentaires. La lame dentaire
primaire ou la lame vestibulaire. C'est quoi la lame vestibulaire? واش معناتها déjà vestibulaire? Vestibulaire جايه من le mot تاعنا vestibule. C'est quoi le vestibule? Le vestibule اللي ما يعرفش le vestibule هو l'espace اللي جاي بين les dents و les lèvres تاعنا. هذاك هو اللي نقولوا له le vestibule. Donc la lame vestibulaire devient le vestibule et la lame dentaire primaire voici la lame dentaire primaire هو اللي يعطينا من بعد les dents temporaires et les dents permanentes. C'est sur la lame dentaire primaire qui se formera les dents. Pour cela, vont appeler des placodes qui induisent la formation des bourgeons dentaires. La lame dentaire primaire, il y a un bourgeon dentaire, il y a les dents temporaires. Le bourgeon dentaire, il faut des étapes, des stades. Le stade qui m'a connu, le stade de bourgeon, de cupule et de cloche. بعد جينا يخرج لنا منه ان بوجون تاع لي دون بيرمانونت. في هاد لافي راني هضرت لكم لا بيريود اللي تصرا فيه في لا 8 سيمين 10 سيمين 28 جور اكسيتيرا. بون نروحوا لهذا العفسه اللي على بالي بزاف جاتهم دي كيسيون واش هاد الخليطه اللي راهي دايرتها لنا هنا. بون هذا سي لومبريون فيه يتكون لنا من عناصر فوالا. هاد الوسمو فيه دي بلاكود نازال فيه دي بورجون ماكسيلير اي دي بورجون مونديبولير. بون حنا بيان سور لي دون تاعنا ما يتكونوناش في البلاكود نازال. كش ما لقيتو واحد خلينا هذوك اللي سيندروم والحاله ما كانش واحد شغل لي دون ما يتشكلوناش في لوني. كانش واحد يجي يقول لي لي دون يتشكلونا في البلاكود نازال. دوك انا حبيت ندير لكم هاد لا فوتو باش نعرفوا بلي لي زيتاب هادو كامل اللي هضرنا عليهم. بزاف ناس تجينا كيسيون وين راهم يصراو هاد لي زيتاب ما على بالناش اصلا نعرفوهم كيفاش بصح ما على بالناش وين راهم يصراو. بون هاد لي زيتاب راهم يصراو لنا في لو بورجون ماكسيلير اي لو بورجون مونديبولير ماشي في لو بورجون نازال. بون واش من دوكا لازم نعرفوا واش من كوتي يصرا يتشكلوا لنا ترى لا فورماسيون تاع لا دون في البورجون ماكسيلير والبورجون مونديبولير. بون في لو بورجون مونديبولير ترى لنا في لا فاس انفيريور تاع لو بورجون ماكسيلير. لي دون جايين لنا من تحت في تحت الماكسيلير تاعنا. اي في لو كوتي لانغوال لانغوال تاع لو بورجون مونديبولير. Maintenant, بعد ما كملنا l'embryologie de l'organe dentaire, on passe à la morphogénèse du germe dentaire. La morphogénèse des germes dentaires passe par 3 stades. Le stade de bourgeon, le stade de cupule et le stade de cloche. Le stade de cloche. في le cours تاعكم هضر لكم على le stade de cloche. La face interne de cette cloche est constituée de cellules hôtes. Les cellules hôtes, voilà, appelées les adamontoblastes. Les adamontoblastes, ils donnent la formation des cellules, la formation des l'émail. Les cellules, adamontoblastes, les cellules de la formation de l'émail. Et dans le creux de cette cloche, des cellules mésenchymateuses vont proliférer et donnent la pulpe dentaire. La pulpe dentaire, la pulpe dentaire, qui a des vaisseaux, des nerfs, etc. Une partie de les cellules devient des adamontoblastes. Une partie de les cellules mésenchymateuses fait la transformation des adamontoblastes. Les adamontoblastes sont la dentine. La dentine est bleu ou les mailles bleu mauve. En croissant, la couronne en croissant, la couronne va minéraliser et se rapproche de la surface gingivale.
poussé par la formation de la racine. يسمى هنايا كي تبدا عندنا كي تبدا لنا هذو لي ستات تاع كلوش تاع كوبول واسمو هذه اسمهم ليرuption باسيف اللي هضرت لكم عليها في الانترودكسيون. ليرuption باسيف هما هاد لي زيتاب كي يعود يتشكل لنا لا كورون. من بعد كي يبدا يتشكل لنا لا راسين باش يتشكل لنا لا راسين يتشكل لنا بواحد لاغين كاينه هنايا يقولوا لها لاغين دو ارتويغ ولا نقولوا لها لانو ايبيثيليال. هاد لاغين دو ارتويغ هي لي ابارتير دو سيت غين ترانا لا فورماسيون تاع لا راسين تاعنا. لا راسين هذا هو لا فورماسيون تاع لا راسين هي اللي تبوسينا ليرuption تبوسينا لا دون تاعنا باش تصرى لها ليرuption تاعها.